नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 27 सूरह अल-नजम की आयत नंबर 40 के मुताबिक, और इसकी कोशिश का नतीजा जल्द नज़र आ जाएगा। यानी ये हुक्म सक़फ़ मूसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम में भी मौजूद था और शरीयत इस्लामिया में भी ये कानून बाकी है, लेकिन बाज़ कजफ़हमियों ने इस आयत को ऐसे मायने बना दिए हैं जिनसे मुतअद्दिद दूसरी आयत की तरदीद और तकज़ीब होती है। इसलिए हमें बड़े इत्मीनान से इन बातिल मानी का जायज़ा लेना चाहिए और इसके हकीकी मफ़हूम को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तरीका किसी तरह भी मुस्तक़सन नहीं कि एक आयत की ऐसी मनमानी तशरीह की जाए जिससे मुतअद्दिद आयात की तगलीज़ होती हो। इश्तराकी ज़हनियत रखने वाले जो मेहनत को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो इस आयत का ये मफ़हूम भी बयान करते हैं कि हर इंसान सिर्फ़ इसी चीज़ का हक़दार है जो इसने अपनी मेहनत और कोशिश से हासिल की हो, और अपने इस नज़रिए को कुरान करीम की इस आयत की तरफ मंसूब भी करते हैं। और अगर वो ऐसा ना करते तो हमें इनसे किसी बहस की ज़रूरत तो ना थी। हर शख्स अपनी पसंद के मुताबिक जिस नज़रिए को चाहे अपनाए, हमें इस पर क्या इतराज़ हो सकता है। लेकिन अपने मनगढ़ंत नज़रियात को कुरान की तरफ मंसूब करना एक ऐसी ज़्यादती है जो जिस पर खामोश रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं। हम इन साहिबान से पूछते हैं, क्या कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में मीरास के अहकाम मज़कूर नहीं? बाप के मरने के बाद औलाद को जो जायदाद और मनकूला और गैर मनकूला विरसा में मिलती है, क्या इसमें इनकी मेहनत और कोशिश का कोई दखल था? ऐसी जायदाद का कुरान ने इन्हें कामिल मालक ठहराया, खुसूसन बच्चियाँ या शेरख्वार बच्चे जिन्होंने किसी तरह भी इस जायदाद के बनाने में कोई हिस्सा तक नहीं लिया, वो भी वारिस होते हैं। इसके अलावा ज़कात, सदक़ात जब कोई शख्स किसी मुस्तहक़ को देता है तो मुस्तहक़ इसका मालिक बन जाता है। क्या इसमें उसकी कोई मेहनत होती है? इसमें हर किस्म का तसर्रुफ़ कर सकता है, हालांकि इसने इस माल के कमाने में एक कदम तक नहीं उठाया। आयत का ये खुद साख्ता मफ़हूम इख्तियार करके ये लोग इन सदहा आयात पर कलम तनसीख फेर देंगे जिनमें मीरास और वसीयत, ज़कात, सदक़ात और हब्बा का अहकाम मज़कूर है। इन इश्तराकी अज़हान के अलावा एक और फ़िरका गुज़रा है जो तारीख़ इस्लाम में मुतज़िला के नाम से मशहूर है। उन्होंने इस आयत का ये मफ़हूम बयान किया है कि किसके अमल का सवाब किसी दूसरे इंसान को नहीं पहुँच सकता। हर शख्स को इन्हीं अमाल का अजर मिलेगा जो इसने खुद किए हैं, क्योंकि कुरान करीम की इस आयत में तसरीह की गई है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इनकी खिदमत में गुजारिश है कि अगर किसी का अमल किसी के लिए नफ़ा बख्श नहीं है तो कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में मुसलमानों के लिए इस्तिग़फ़ार का हुक्म क्यों दिया गया है, और मुतअद्दिद आयात में यह क्यों बताया गया है कि फ़रिश्ते मुसलमानों के गुनाहों की बख्शिश के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। कई ऐसी आयतें भी मौजूद हैं जिनमें अंबिया कराम ने अपने वालिदैन, अपने औलाद और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए बख्शिश की दुआएं मांगी हैं। अगर इस्तिग़फ़ार और दुआओं का मैयत को कोई नफ़ा नहीं पहुँचता तो फिर इन लाहासिल कामों में अंबिया और मलाइका क्यों वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, और हमें मुसलमान भाइयों के लिए दुआ मग़फ़िरत का क्यों हुक्म दिया गया है। सारी उम्मत मुसलमान नमाज जनाजा क्यों अदा करती है, इसमें किसका फ़िरका का तख़सीस नहीं। ये नमाज जनाजा भी दुआ मग़फ़िरत ही है। अगर ये बेसूद और लाहासिल है तो इस तकल्लुफ़ को बजा लाने का इस्लाम ने क्यों हुक्म दिया है। मुतज़िला के इस मफ़हूम को अगर सही तस्लीम कर लिया जाए तो कुरान करीम की अक्सर तादाद आयतें बेमानी होकर रह जाती हैं। इसलिए उम्मत का अजमा इस बात पर है कि हम अपने माल का सवाब अपने वालिदैन और दूसरे मोमिनीन को पहुँचा सकते हैं, और इससे इन्हें फ़ायदा भी पहुँचता है। असूली तौर पर तो तमाम उलमा इस्लाम का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। तफ़सीलात में कुछ इख्तिलाफ़ मौजूद है जिसका खुलासा पेश नज़र है। जैसे इबादत की कई किस्में हैं। खालिस बदनी इबादत मसलन नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान। खालिस माली इबादत जैसे सदक़ात वग़ैरह। माली और बदनी इबादत का मरकब जैसे हज,
وغیرہ۔ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ خالص بدنی عبادات کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا، البتہ عبادات کی دوسری دو قسموں کا ثواب دوسروں کو پہنچ سکتا ہے۔ لیکن احناف کا مسلک یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا ہے، خواہ اس نیک عمل کا تعلق عبادت کی کسی قسم سے ہو، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر، صدقہ، حج، عمرہ، جو نیک عمل بھی وہ کرے، اس کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر سکتا ہے کہ الہی اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچایا جائے۔ اس بارے میں اتنی کثرت سے صحیح احادیث بھی موجود ہیں کہ کوئی مسلمان ان کے انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہاں بہت سے احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے جو کہ اگر بیان کیا جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ پہلے ہی آپ لوگ اسلامک ویڈیو کو بہت کم دیکھتے ہیں، صرف اسپیشل لوگ ہی اسلامی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بجز 3 اعمال کے۔ ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ پہلے 2 کام تو ایسے ہیں جن میں اس شخص کا کوئی بھی عمل دخل نہیں، لیکن لڑکے کی دعا، لڑکے کا اپنا فعل ہے، اس سے بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی عبد صالح کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے، یا رب میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی، اس کی برکت سے تیرا درجہ بلند کیا گیا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے جو فریاد کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کا منتظر ہوتا ہے کہ اس کے باپ اور اس کی ماں یا لڑکے کا یا باوفا دوست کی دعا اسے پہنچے۔ جب وہ دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کی قدر و منزلت اس کے لیے نزدیک دنیا اور معافیہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اہل زمین کی دعاؤں کی برکت سے قبروں پر رحمت کے پہاڑ بھیجتا ہے، اور مرے ہوں کے لیے دوستوں کا تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ نمبر 4، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں اچانک فوت ہوگی اور کوئی وصیت نہ کر سکی، میرا خیال ہے کہ اگر اسے بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ دیتی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اس کا اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ نمبر 6، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سعد ابن عبادہ کی والدہ نے وفات پائی تو آپ موجود نہ تھے، آپ واپس آئے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، گزارش کی، یا رسول اللہ میری والدہ نے میری غیر حاضری میں وفات پائی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اس کو کوئی نفع پہنچے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور پہنچے گا۔ انہوں نے عرض کی، حضور آپ گواہ ہیں، میں نے اپنا باغ اس کی طرف سے صدقہ کیا۔ نمبر 7، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص کسی گھر سے فوت ہوتا ہے اور گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو جبرائیل امین نور کی تھال پر اسے رکھتے ہیں، پھر اس کے قبر کے دہانے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے گہری قبر کے رہنے والے، یہ ہدیہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تیری طرف بھیجا ہے، تو اسے قبول فرما۔ اس کی خوشی اور مسرت کی کوئی حد نہیں رہتی ہے، اور اس کی پڑوسی جن کی طرف کوئی ہدیہ نہیں بھیجا جاتا وہ بڑے غمناک ہوتے ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں خود ہی نتیجہ اخذ کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔